የሰው ጅብ የሚባል ነገር አለ ይላሉ ምንድነው ስንላቸው ቀን ቀን እንደ ሰው ይራመዳል ማታ ማታ ወደ ጅብ ይቀየራል ይላሉ ውሸት ወደ ጅብ የተቀየረ ሰው የለም ምናልባት ማታ ማታ እንደ ጅብ የሚያጓራ የሚጮህ ሰው ሊኖር ይችላል ያ ሰው ጂኒ ተጠናውቶት ሊሆን ይችላል ወይም በሌላ ምክንያት ሰዋዊ ማንነቱ ግን ወደ እንስሳ ተቀይሮ በአራት እግሩ ግን በፍጹም ሊሄድ አይችልም ባህሪውን ግን ሊላበስ ይችላል ወይ እንደነሱ እንደ ጅቦች እንደ አውሬ የሚቧጨር የሚላከፍ ሊሆን ይችላል ሰዋዊ ማንነቱ ግን እንዳለ ነው ጂኖች ግን ተመስለው መምጣት ይችላሉ ነው ይሄ ምንም ሸክ የለውም ከዛ ውስጥ አንዱ ሁላችንም የምናውቀው አቢ ሁረይራ ረዲየላሁ ዐንሁ የነገረን ሐዲስ አለ ወከለኒ ረሱሉላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም بحفظ زكاة رمضان የረመዳንን ዘካተል ፊጥር በሐላፊነት እንድጠብቅ የአላህ መልእክተኛ እኔ ላይ ሐላፊነቱን ጣሉብኝ ታዳ በአንድ ሌሊት فآتاني آت አንድ ሌባ መጣ فجعل يحثو من الطعام ከምግቡም መያዝ መዝገን ጀመረ فأخذته وداو ياسكت وقلت ألكت والله لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ودى الله ملك تنيا جهن جي وسدها اللو ألكت قال إني محتاج أباكتوين أن يسفل لقوينو تشقر يالو وعلي عيال بتسبوچم اللبين ولي حاجة شديدة برتو يونا شقر سلقت أمينو علي فخليت عنه كالسم لككت زور الكوين فأصبحت بانقاهم قزي ودى الله ملك تنيا هيركوين فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة أبا هريرة يماتو مركونياه من هذا الرجالين أنيم قلت يا رسول الله شكا حاجة شديدة وعيالا فرحمته فخليت سبيله ما تشجروننا بيتسب الله سنقرين عزن كلتنا من قدوا لك كلت سلاتشو قال أما إنه قد كذبك وسيعود واشتهل يملس هلالوين فعرفت أنه سيعود أهنم من دم يملس أوكوين لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه سيعود يملس على بلو سلنقروين በዛው ለሊት ጠበቁት እንደተባለው መጣ ነው ድጋሚ ይዤው ወስደሃለሁ ያ አላህ መልእክተኛ ጋር ስለው ያንኑ ችግር ድጋሚ ያወሳልኝና ባክል ቀቀኛለኝ አዝኜ ለቀኩት ይላል እናም በንጋታው የአላህ መልእክተኛ የማታው ምርኮኛህ ምን አደረገ ሲሉኝ ድጋሚ እኮ እንደዚህ ሲለኝ አዝኜ ለቀኩት ዋሽቶሃል ድጋሚ ይመለሳል አሉኝ ለሶስተኛ ጊዜ ጠበቅኩት ከዛ በኋላ ልክ ሲመጣ فجاء يحثو من الطعام فأخذته فقلت ياسكتنا من الكت لأرفعنك إلى رسول الله وهذا آخر 3 مرات إيه سوستنياه جزينو يا مجرشانو